Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamul muttaqin, sayyidul ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa huwa ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Syukur tu Allah Subhanahu wa taala maradwaya sungni maradu inang na hadir di majlis ta diborngin nyari na berbahagia. Terus kita ayah umat marsyukur tu Allah Subhanahu wa taala sebelum roh saat-saat di panyusalan ina saulakon sebutuh inang ramai roh panyusalan niba sudah kebaikan-kebaikan na tinggalkan di dunia, maka kita akan ingin kembali marjuta-juta inang di kuburanan, marjuta-juta inang di kuburanan, maribuala di kuburanan inang mangidumulak 2 tahun. So bisa dohot hadir di majlis ta'lim. Marjuta maribu inang di kuburanan nagun mulak 2 tahun an sebisa mulak inang sumbayang dohot marsyukur tu Allah. Imaina ulang lupa tetap sumbayang. Ingat kamu dakana sumbayang terus. Ulang salah manjala kidongan arana donganon pas doon songona anak ni tanggai rade mambay ni ba tu ginjang yoban ni ba sampai tu tingkat ni ginjang rade mambay ni ba madabu. Jadi ijalakan dongan ni ba nara mangaji, ijalakan dongan ni ba nara sumbayang, ijalakan dongan ni ba nara paingot ko ni ba aranya ha sebelum roh saat-saat panyusalan saulakon sampai di bagasan ni kubur onma. Jadi terus kita nang marsyukur alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah isyukurkan tu Allah Subhanahu wa taala sampai inda bisahu bimandukun alhamdulillah. Aranya sampai ucapkan syukur ni baitu Allah dengan di bawah sadar. Songon na modum-modum manuk duma ngai butu ya be. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sampai mukur do mana? Sampai lo jauh. Anggona lo jauh pe ulang antak. Sampai lo jauh. Sopodom inang sinok. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jabat madaboy nang tarpodomi ba tanda na mahoy ngadong nalubas. Humodom nga tartahan ko. Ol, anggona beteng maita. Hebat metalala itahan ulang tarpodo pabol ng matay tijabat doro si podomi mamben manusiaon hilang kesombongan roman tong si modomi lek beteng dilala tile lek beteng dilala humpas roya iputukalak pegari mate yumban kalak pegari mate tile aon masude ilen Allah Subhanahu wa taala dita adalah menghilangkan kesombongan. Jadi yang gosong ini terus kita bersyukur alhamdulillahi rabbil alamin. Nah kedua salawat salam tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nadung ita harapkan syafaatna dohot mudah-mudahan bahkan sering ita binege harap ruaniba sangat songon dia maiba an sodohot nabinta di bagasan surga. Podora minangi, podora menurut nabinta di bagasan surga.
Amaya qad. Anggo sanguni isi meson na sunjung mardosa angkat tangan. Adong di sana sedong dosana angkat jero tangan. Nah naso dibe. Nautik dosana, nautik pesodi. Isi son nautik dosana. Ha. Nautik pe nangkon gohok. Nagohok dosana isi son angkat tangan. Nagohok dosana. Jadi ho na mangudo mahoso ni ulang digin kalak. Na mangudo mahoso mo ni isi sapan sa nautik dosana inda. Ido kun nabahat pahalo na angkat tangan. Nabahat pahalo na nga mangangkat jo. Mun barisan dia mahoso mo ni. He. Nautik dosana angkat tangan. Ha. Nabahat dosana angkat tangan. Awang ka masuni tangatku. Nabahatan dosay. Misuna barane pinamati. Jadi yang menambang udah mau mangudo mo suna mangkat tangan kamu. Ngamar dosa dalamu. Nga bisay bahat dosana. Sudah ita bahat dosana. Bahat dosana jadi isi-isi yang munagiot na surgo. Jannatul Firdaus. Idza sa'altumul jannah fas'alul Firdaus. Mulai sapayamu mulai pagidomu surga, pagidomu mas surga Firdaus ning nabinta. Jadi amu isi na porwana tinggal di surga na paling hebat, na paling deres, na paling gincat dohot nabinta. Angkat tangan. Ha? Giot niya surga na paling deges, te dosa niya na paling bahat. Biar may tabay no? Dengan dosa yang paling banyak itu kita ingin surga yang paling hebat. Ang gusto ni italigin kaji sungon dia hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahat hormat tumara duaya sungon ni maradu uma. Sungon ni maradu sudena daganak na hadir di majlison na mudah-mudahan sudena kita na hadiran dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran tanah lewat adalah hadis na ke-37. Qala al-Imam al-Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa bi sanad al-muttasil ila syekhina Syekh Jumhuri Jaharis al-Banjari ila qawlihi al-hadis as-samin was-salasun an Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajjatil jannatu wan nar faqalatin nar fiyal jabbarun wal mutakabbirun. Al hadis rawahu Muslim. Berhujjah, berdiskusi antara surga dan neraka. Kata api neraka, dimasukkan kepadaku orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang yang bersifat keras dan bengis, dan dimasukkan kepadaku orang-orang yang takabur. Berarti anggo songoni hadison manorangkon ima ciri-ciri ni alak na masuk tu neraka. Termasuk may tanda-tanda ni alak na masuk tu neraka, alak na jago dan alak na takabur, alak na bengis, alak na bersifat perkasa, naguguan dilalaya, gogo dilalaya, adong ilalaya kelebihan niya, adong dilalaya ilmu niya. Jabat dodong naron ilmu niya, nasadong dialak nalani manggodang may lalaya. On saro-saro di tadabo preman pasar na jolo mau. Ang usan nari nga adong rakon bete, dadongon be. Na jolo di adong preman. Oh, preman na jolo adong di Sambu, adong di Tanah Abang. Aw di Tanah Abang adong minatidungan ko. Mo biar kalak. Padahal bin na tarpakini do bobat na godang, bosi isonnai, bo marbaju ya, itiam kalak ko na tu bosi. Akhirnya menjadi kepala pere menyisi. Mo biar dongan tahan bacok din dongan. On. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hop yang gopor dorang bay ni sunmu bosi. Marbobat bosi ho. Tiam nimu
docing di begelai bar mabiar kalai dia. Jadi on na idong kun ni nabintaon termasuk tanda-tanda dan sifat-sifat ni ala ahli narakoi, orang-orang yang bengis, orang-orang yang kejam. Adong dialak na kejami, adong tiang kusan nari madung jarangun ita saksion. Alak na bengisi madung jarangun ita saksion. Najolo maidoy dimaso peperangan, dimaso Suharto, adong day, adong sebelum Suharto pe, adong day, adong merajalela preman-preman, tukang panakkoy, penyamun managudang na dosana, ide do godangan dosa ni penyamun daripada panakko, godangan penyamun, aranya mula panakko nga ni day buatia, mula penyamun dalam keadaan sadar riba, dalam keadaan marpikir riba, isi marhadapan, ona ganggu pikiran niba, ona ganggu otak niba, ona ganggu pamatang niba, mula nailen ipotuki iba, on manabahat dosana, on penyamunon mirip-mirip maundoton. Indah setiap penyamun menjadi orang yang bengis, indah setiap orang yang bengis menjadi penyamun, indah. Bahkan alak na bengison, deba on bos-bos ni karejo mo, mandur-mandur, panyuruh niya lai, itu anggota niya lai, kasar, menyakitkan hati, acik dilala, gunaran dipelalai potuk, membegi kata-katanya, gunaran dilalai potuk daripada membegi kata-katanya, on alak-alak na bengis, jago ruana. Alak na jago da buruana, paham mamui pardalan na ikan, paham. Sombong, sarupo may dohot takabur, alak-alak na takabur, beteng ruana. Jago lalasa, ia malalaya na jago na, man takabbara wadu'a. Isi silak na takabur, maka Allah akan menjatuhkan mereka. Aranya, nga tulay sifat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nga tulay, inda tola godang dilala, nga tulay. Doon inda tola manggodang, inda tola menyombong. Arana biasa na kesombongan nun, ronon apabila adong manamartamba diri niya. Adong namartamba na naron diri niya, ramon masombong niya. Ia may lalay na beteng. Biasa na itong magalampat niya, laku kaplingan niya, manabusihon daya. Ramon maruba panyok ni tasnay penaron. Sa unok naon maniaktas butido. Maladung-adung naron hondanya ngada bebe. Ninna doma maniaktas. Kan marmocom-mocom may naron carana. Apalagi naron marmotor. Marmotor. Na bisa niya membuka kandang niya pagar niya indabe. Ang kunde buka kunduma dungadong motor. Romay perasaan manggodang suci. Indai patola Allah ipar sifat-sifatnya. Goyak nurali Allah ni goyak. Ima sedongkon Allah Ta'ala di dalam salah kitab Icaritonia bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bumi itu dalam keadaan terhampar. Najolo da goyahuma dalam sejarah duniaun datar degis tertatap tu Jakarta mula natajam mata na ina mula natajam dua mata na sadaw memandang ina terpandang nida keindahan di dunia sotak nida degis na datar sumuni sadaw menatap degis do manida sude ima tumbuh-tumbuhan na sahingga manggodang maidala dunia. Aku adalah yang paling indah. Aku yang paling indah. Tidak ada yang lebih indah daripada. Akhirnya goyak ruani Allah Ta'ala. Allah Ta'ala marah terhadap bumi. Wahai bumi, alangkah sombongnya engkau. Nah sombong may lalaw tidak. Akhirnya untuk menghilangkan kesombongan bumi, Allah menciptakan bukit.
Ibain maduniaon margunung bo sukut matan kita tak sadungan ida purro maligin laut natal ngan jawa laut natal anggo sugari majolo inda sombong duniaon najolo ina tartatat ko do laut natal ima ibain magunungi dugi bain gunung daw nang gunung salun ada pe dege sida pelang ni ruang sogon mukoy mula mukoy parjolo di musdata pala tubuh jerawa biada kurang minang pala tubuh baru sunna di dalam sude dege sida peli dei inda bisa mukoy be sombong be inda bisa dunia be sombong be maro gunung nabahat ana dege sini dan akhirnya roh gunungon merasa ia melale lagi cakna rasoi di hoi si itu ruhoni mai turut tung bumi ia melale hebatnya akhirnya Allah jatuhkan dia ke bawah dan dia berada di bawah bukit. Nah ada beda be gunungan melale na paling hebat na paling gicot na paling mega ni tak matung lagi jam ruang sarupo di tedot manatap bangunan-bangunan na degis di kota-kota masjid daudo pe mamartat-tatap so ni magunungi ol gari majolina ni gunungan terus tuturut ni dahode inda ni daw bengincan na le so ni daw on ma hebatna jadi roma gunungon roma takabburnia menggoda mai aku yang lebih hebat sekarang aku yang lebih hebat daripadamu wahai bumi ini menggoda mai menggoda setelah ia menggoda kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan besi ijadin mabosi ijadin mabaja mencabik-cabik mengarukar lagi nama macam sude sehingga itor gali bosion mau marwal marmunculan bos ima sedang bos bakasan tanoi ima sedang tima bermacam-macam jenis bos sedang disi ide mangulu cuknyo mabukar longsor na degisi ngadegis ni dari akhirnya hilanglah semua usangka bayang nagogo mau usangka mabayang na kuat mau pingan humbatu di bakasan boltokku rupana bosi bakasan boltokku sere na marana-anak di bakasan boltokku on masudena madung istilahna mambain au hancur nirwania akhirnya setelah gunungan hancur marlongsor-longsor mangwama hilang mai rasa takabburnia bosi do mabuseng ima au do masannari berarti hebatana sian kote ni ya hebatana uning bosion manggodang buseng may lalabosion ulang kulupay nang isilak na manggodang Allah menjatuhkannya kenapa karena itu adalah sifat Allah sazarra sabijni sabipe inda tole par sifat-sifat ni Allah al-kibriya'u ridai takabur itu na manggodangi adalah ridaku pakaianku ning Allah ngato lay pakaian ni Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah sifat Allah al-mutakabbirul khaliqu di surah al-hasyr al-mutakabbirul khaliqu madung Allah taala itu adalah yang menggodang membesar Allah taala itu adalah yang merasa besar yang sangat perkasa na paling godang na lebih hebat na lebih mulia Allah taala itu maha jadi sifat takabur manggodangon adalah sifat ni Allah ngato lay pake bo robuseng mabosion ia may lalaya na betengna aw mana betengna saja mabo jabat ruaw sude hancur itembak kunaw tu gunung hancur itembak kunaw tu batang hancur on ma kihiaw tu ikan pe inda bisa inda sega on ma akhirna dibinoto Allah taala na manggodang buseng na kinin bosion akhirnya Allah menciptakan api ibentuhan api mosok tarpa pekok-pekok ni nabosi na kinapira nilalaya dengan adanya api maka lunaklah itu besi nah momoy lalalak iporo-poro Nabi Sulaiman iporo-poro Nabi Daud on ma akhirnya lomah mabosi adong do pelang abayang Nabi sa mangkalah kunaw ni ruania akhirnya kalama bosi na kinin na manggodangi merasa rendah melalaya dung adong
api. Nasa daw nukdung iciptaon ayah uma api. Manggodang buseng maya, takabur buseng maya, apion may lalayan na godang na, iya may lalayan na hebat na, iya may lalayan na milas na. Mengamuk murka Allah Ta'ala. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan air. Ima so idurus nakin api magomito. Ima hebat na. Air na kalah may lala api. Rondo maya mga kusala maya. Ima tuaik. Akhirnya manggodang buseng may lala ikon. Aku yang paling hebat. Api yang begitu besar, semua itu kupadamkan magubay ini. Akhirnya onma aikon oik na bahaton na ciptaan ni Allah Ta'alaon manggodang buseng maya. Iciptaon Allah Ta'ala buseng maangin. Iciptaon Allah Ta'ala angin. Dung madaboyah uma iciptaon angin. Akhirnya ikojar-kojar anginon maiki sehingga marlojong-lojong menjadi ombak na godang ma. On ma ngara iki beso na tukutuk domaya nga bisa sobe na bisa tenang na beting milalo na igoyang angin. Igoyang angin. On mahebat na dung manakin digoyang angin. On mahebat na anginon. Arani kuat na angin ni buseng. Arani kuat na sampai motor toronton pe tertahannya. Hadirem ni motor toronton. Angin. Angin doya rem ni. Imang go jabat bulong angin naik na dabe marucur maninna. On ma. Nahebatan anginon maropak ibenia bagasi dajak ro angin sungsungida. Hancur sing nai. Adong namate iben angin halus de dabonina mate mangwa bayo isu mate angin duduk ninna ka angin duduk mate on manida kunne bentai rihul ahmari angin nararai ima sarudita angin duduk mula manyosak ma memang radi hamatian ibenna adung hamatian te dalan na disude dalan na jamaah sekalian akhirnya beteng mailala anginon kemudian Allah menciptakan manusia iciptaon Allah manusia iciptaon Allah Subhanahu Wa Ta'ala manusia na mangatur na kisude angin na mangatur angin bisa benia masuk angin nah ubat na ni akhirnya kiang ini na masuk angin pe ibenya ubat na akhirnya nakin mangwa kih yang ini jabat dong kih yang ini berarti beteng melala manusia beteng akhirnya ahapero bisa aude ni ruania ahapero bisa aude mangubati naninya pona pake maanginon ho jadi rem mahoninya ho on maturon muninnya turun muninnya atur maindun angin ho aduk tu sadun ko oh aduk tu sadun akhirnya ima soro kipas nanya turatur demula iton ni ruani yang ini sehingga rendah marwani ang ini manusia buseng ma aduk pe bisa depe makuling may piol kun ko niya bisa depe makuling manggodang buseng ma manusiaon beteng may lala manusiaon kan sarwa-rwani masude mga lata-lata na iciptaon ni Allah Ta'alaon kemudian nagodang matong inalaho bayo nabeteng may lalaho bayo awas ko ning Allah akhirnya Allah menciptakan an-naum ahadi naum as-salatu khairum minan naum ahadi naum tidur lagi malak nagot mo minang adong manin na ning yang buseng nak kuat midala ya na mengaji buseng betul na pala manin na buseng kan na kuat mailala
Humodum pinataraloy. Hum rasa tidur ngantuk pun tidak bisa dilawan. Gut manggodang do piatete. Awadang di rumah kudu pak sekolah memang. Do pak sekolah di madrasah salatiyah. Mangamuk mada Syekh Sa'id. Adong si Syekh Sa'id mangamuk maya. Nayamukun niaon sabulay si. Jadi oro donganon isang kayat tong iya nayamukanon pala indun din na pala lagi niya siya isang dia mukuna ya do padun. Akhirna iya nakin nangantuk. Akhirna itatapia nauna mukyon tatapin na. Tarpodom buseng ninna. Ninna buseng may tarpodom. Itatapia nauna amuki itu kanan ninna. Iya pinalos tarpodom maninna. On ma ngataralo na modumi. Adong buseng do nang dungatku ketika marsiajar kami tarbayang do piaw dia jugukan ku masuibu. Tarsonon do tongi patarni Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Jadi isadun ma sayyidi ison mami ibul sendiri di pengajian ini. Ibul deh sudah jolon syekh. Jadi adong may sidungatku si Alak Madura. Adong may sidungatku Alak Madura baru terpodom mayenina. May duma pinang manetik buto ijurnay. Adong buseng dungat kunaulahan Alak Lombok. Iyo niya botol apityon. Botol apityon niya magot habis. Iwe niya botol ya ninna itariw niya. Gidik numuro ni Alak Sudena. Nasangadyo mayaniro ay manariw na tilinam. Jadi ido sa ingo tao, wida tong bayang botol apityon niya ang wala tong bari ijo tikian ninna. Ngot ko. Niya ma, tinda ba ngot ko niya sarudita. Ima ngot kuninge sarudita akhirna dig mamapadat. Titong nadong kinando siya pityon sa tiknay kan. Jadi on kisah-kisah na mga doon. Napunting isi manida kelemahan ni bay. Humodom ngataralo. Kan? Humodom ngataralo. Sattabihat ayah uma nabeting mailala. Nabeting mailala. Jabat dugot keluar kotoran niba ngatartahan. Presiden pinatartahannya permis jolo pak presiden ngana tahan gutu kamar mandi ninna sangai si pelak na nabi sa mga larangi mo daripada ro isi ni ruamo jadi mula tumuka piba mula kehi ba tumuka mula porwa sui pas icop pas purniba ningi ba ma ningi ba sajo ma jadi na mga malkonon adong na jolo dongan niya abang dupinay mo abang na mo ka jadi guarana si Awaluddin Alak Kutapungkut almarhum lapang-lapang dalam kubur beliau mon marcarito tuami ana lambat ningi sugiliran niya akhir non saja man ngipi sa tibul tu ningi saja ma akhir non napiyo matong pati ko nagutu kamar mandi doon niya dia susocop niya cop niya alhamdulillah ne ben niya diba jadi maksudna di ngatartahan inda tartahan beteng mailala hum ipin da tartahan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan tidur madung akhirnya dungi ciptaun Allah taala tiduron iya mailalay na beteng na biado natogar mailalaho bayo ti dung roauso dung ida sude dung ro simodom baru dot hartonya pemagu tidak dokter podong mana ko maalak anggo tarpodom doy manjagunte ni ruam tarpodom doy manjago semangkai tarpodom doy manjago tarutungi iyo buat kala katawi soldungdongan ola iya loja manjago ina dongan tagi-tagi niya lai manjoloy na ipakumpuli sopoi tarpodomia iyo ban kalak alak na mga alak tarutung numana tu sabaan gara-gara nise beteng dilalaya humodom pinatarlawan niya ropetok si modomon na betengan may lalaya hindi bisa manusia be manggaga na bisa manusia be mangecit jadung auro rosi modom berarti betenga unuran niya bo akhirnya iciptaun Allah Ta'ala mapanyakit dung roda bo panyakiton
Gutro pesimodom ngara terpodom. Kan sendiri nangi. Jawat marnya, umat mau citipun ku. Alak nama citipun rada ni orang terpodomi. Ngot-ngotipun murada terpodom. Beteng may lalasi podomi. Dungro panyakiti ngara terpodom. Ima sudong pelmodom. Ipangan pelisora modom. Pelpenenang. Nara modom tay. Beteng may lalasi modom nakinin. Beteng may lalasi naum. Akhirnya Allah Ta'ala menciptakan ahanang kinin penyakit. Nah ada beda be. Dungro nakinyai ngara terpono indara terpodom be. Dungro nyai nakini indara terpodom. Beteng mebelalaya beteng. Akhirnya rope si mati beteng mailalaya. Oh, si anakin si penyakit ia mailalana beteng na. Oh, nakin manjur-anjur ko dungro au biado. Bisa udah manjur-anjur, nggak bisa bekan. Ah, ima beteng anau ninga. Si sakit do mana beteng na ilalaya. Ia mailalaya na hebat na. Akhirnya Allah Ta'ala menciptakan maut. Mati. Bo. Dung mati lang adong do pilang na acit ni. Rosi mati. Akhirnya ibunuh ia penyakiton mati. Jadung mati adong do penacit mina. Adong do penacit muin. Indah be. Kala si mati. Takabur mayanakinin, godang mailalaya, hebat mailalaya. Akhirnya Allah menciptakan mati. Setelah Allah menciptakan mati, maka tidak ada lagi yang bisa bergerak. Beteng buse mailalasi mation. Beteng buse mailalasi mation. Kemudian di hari akhirat, di hari mahsyar, Allah menciptakan si mation. Iban maya sejenis makhluk hidup ima kibas. Setelah itu Allah pun menyembelih dia. Maka mati masih mati. Sehingga hilanglah si mati. Tidak ada lagi yang mati setelah itu. Kenapa? Karena telah dimatikan si mati. Akhirnya manusia akan hidup selama-lamanya di dalam sorga. Dan manusia akan hidup selama-lamanya di api neraka. Ima soroning Al-Qur'ani kholidina fiha abada. Mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. On manakinin penyakit takabur. Anggo songoni sombong dohot takabburon nangkan namate. Sombong nang ima sidokon nabinta man takabbara wa doa. Isi silak na takabur nangkan najatuh mai. Angkan najatuh. Kita lanjutkan sada hadis nai. Arana ita hadis sada hadis na masuk surga, sada hadis na masuk neraka. On pemadung hadis 38, 39, 40 dua kali pertemuan naik martukar insyaallah kitab ta. Adung. Nah selanjutnya al hadis samin wa salasun an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Man ata'ani dakhalal jannah. Wa man asani faqad aba rawahul Bukhari. Idong kun nabinta sude manusiaon. Sude umat ni nabinta masuk surga. Sude umat ni nabinta kullu ummati. Sude umat kuning edo masuk surga. Illa man aba kecuali alak nasora. Man ata'ani dakhalal jannah. Isi silak na taat wau na mengikuti komandongku, na mengikuti peraturanku, na mengikuti undang-undangku. Utinggalkan diamu dua tali na sangat togos. Aku tinggalkan kepada kalian dua tali yang sangat kuat. Apabila kalian bergantung di tali itu, maka kalian tidak akan jatuh. Maka kalian tidak akan sengsara. Apakah tali itu? Al-Quran dan hadis ni nabinta. On mahadison na pelajari. Jadi mulai sapayalak tuan nalomok ahdu paknia di Banjar Sibaguri jawab naha hadis. Hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. On mana kita pelajari. Jadi idong ko nabinta sekalian umatku akan masuk surga kecuali yang enggan, kecuali nasora.
isinara patuh tuau, nama nangyun hadisku, nama nangyun syariatku, maka dia akan masuk surga. Isi silak naso patuh tuau, nasujud di sunnahku, nasoramang karjon suruhku, nasoramang ninggalkun naularang, maka dia termasuk orang-orang yang abah, orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Jadi mudah-mudahan kita sesudahnya hadiran termasuk alak-alak na ingin masuk surga. Songon dia ni dongkon ni nabinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ikuatkan Allah Ta'ala ati-atenta imana menuntut ilmuan. An seulang roy nang penyesalan saudakon. Oh Tuhanku, Rabbi rji'uni ila dunya la'alli a'malu salihah. Oh Tuhanku, malang ni nasib ganjil ni bagian. Paulak maulai Tuhanku tu dunia. Rabbi rji'uni ila dunya la'alli a'malu salihah. Oh Tuhanku, paulak malang au tu ginjang ni dunia an so mangaji do maau. Oh Tuhanku, kembalian mau tu ginjang ni dunia nahancit dolala da Tuhanku, nai lompit-lompit ni tanoon doau, nai sosot kon ni doau da Tuhanku, kembalian mau tu ginjang ni dunia an sosumbayang do mau. On ma ndabi sabe on ma panyosalani, menyesal dalam alak di bakasan kubur, menyesal atas kebaikan-kebaikan ne tinggal kunnia di ginjang ni dunia. Jamaah sekalian, tarsalum majolo kajinta ima di ari sadarion, mudah-mudahan kita sesudahnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma ya muallim Ibrahim 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin wal mukhlasin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa fahmal mursalin wa ulama'ul 'amilin wal mukhlasin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallim alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.